بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه الأخيار غر الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kwezi watukufu wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, hama ndiheli razoea uhashirisha, hama ndiheli razoea hujarudwa milaniza kweli, hama ndiheli randisa uhashirisha rangu ema hayavira shatsongana mbao rangu ema hayavira nsuhamba heli hiyo hasibabu ya ukana unuma shama sha ngamonokana ye suije ya haina mndu wa mbwana na haina mndu ikawa ngarahashirishao ngasina kalima ikawa ritendeza na baukana ittafaqna alla nattafiq. Fasirawa indini riwafiqiyana ili ritiwafiqiyani, iriwafiqiyana ritijoparo wafiqiyana. Ilo kalima ikao ngetahao rikema masuli na iheli na lamba riwafiqiyana ritiwafiqiyani. Randisa mbwana randisa kodo ya mare haurema zembi ikaunga zijiriwo harmwensi ya hatu hau zembi ikawo zijirisiwa harima ye daula ya hatu rangwema hamengo mine wa shay ikawo ibiri riwafiqiyana yaukana rambe zabiranai harmwe daula ya hatu ilirjo uparisa utulivu wa roho na utulivu wa kiakli baina ya mkomori na mkomori, baina ya mru mkomori na mkomori, au baina ya mkomori nezensi jirani. Rijohanza leo ikesinde rihusudi wao shati hasadi yawi. Rijohanza leo ike watanzani hau wabushini hau wa Morisi hau wa Seycheli wadwamba maskine kanga sihama Komori shake jaka ubidike sisi ndo ramba wo maskine kanga sihama Morisi yode shatsonga rafanya namna ya ufanya mbwana ili zembwana hizo ziriwasilishe harima utulivu wa baina ya mkomori na mkomori. Rijari hundrukana si wa Komori riwafiqiyana ritiparo wafiqiyana. Handaninge bidio rijuzise eze faida neze khasara razi hunra harimwe mbwana ikawo ngarendao niyo ehindi sonsi pia haina usiku ngarongo wao yabongetsa hawo rijuzise emusa wingurongowo ili wanduwa ishie uka emakalima yanunga jisao hau musa wingurongowo ili
wanru laalla waishe harma makalima kume watoka kalima zima lambwa ukanangilo na faida fulani. Amfikiru kana amandami amjomba ukana horongowa ngetsa hao musawia jokana bano mrongowo ili harma makalima kume musawia rongowa shadzima lambwa bala rongowando haukana makalima hangu tsindo mswahafu makalima hangu tsinde Qur'ani shaya nu makalima ya mrika ungujojo ukose ya horongowa hau yake swarihi horongowa yabo makalima kume kwenda zima likena faida rika banu watukufu rirongowa harmwe yezi ya bwana Asumani Azali harmwe yezi inu watukufu ripari sangama zinji kao zitsimbwa na nrongo zinji kao zifanyiwa heli yeye no wamdunga wanzao wandu wa madasiri himi banu rirongowa rishahidi ziza wanadamu wangalia wanadamu tsindo ukana wangalia shawaishia wanadamu tsindo ukawaishia shawaka ukomante wamba ukana izo kweli yawo wabaki baina ya izo kweli na baina ya huishia na baina ya huangalia ngawo ndrungo ya nzu ifanyiwa yako doudunga ekawe mkweli doutawa ekawe mruandrabo idhan rikaba nuronesa upende waheze asizi watukufu wa Komori ukaze asizi za Kolonel Azali zinu asizi za ujazimrithishe hauzimrithishe yeyezi hata mahaminji rijaronesa watukufu ukana yeze referendum yinu referendum ya huja referendum ya huja imilikishe eyezi sonsi pia riwafikiana oandu kwa agenda harima ula mpango wa referendum rimwambia rija harima voti za uraisi watukufu wa Komori ili reshelezizane uka faida tsindo ukanje ndorongowa yamba ngusawarongowando haunjendo hamba jau yamba musawamba jaundo la omuhimu do mrishia harimwe akili la Mwenyezi Mungu yani kamruya shinde ya renge mbabi haukaka bati ndongo nziro hamande kangari ndo harimwa nkodo ne nkodo hiyo karitsina msimamo karitsina mkoonsi ila de shatsonga ikawa ndugu ndo harma geri ya nsi wanru fanya tableau ronde wanru kazakart harmwela tabu wanru angalia nyinga mjugu ubirla hunu wanu abirle hunu rendera samize wala hula rireme wala hula ili rishinde nkodo shanga rongo wao shakabatsi mkonsi wa ukanazi la fikira ikaodo rito wao zikena namna ya ushinda zirengwa zitilwa nziani yabo hiyo nda ile iparo wao kodo ya sakafu idhan watukufu wa Komori harima zenrongo izopia ikaongarzi aishio rirongowa haina ukomante yetu amba izonde kweli ngasi dawe rihudungu ezenrongo amba iyo yonde sibuzi shesha bakindri do amba yonde sibuzi do komante amba yonde kweli shaho dingoni mwa yonde kweli kabatsi zifanyi hao yonde shatsonga Kolonel Azali haina wakati ya rongo wao yehwamba ngami dohaya ngami viktimu wa hezerezo yabo baada yabo hajabari sauka ngabo wanazi jana warongo wao harmazerezo lazima Kolonel Azali arume oandwa hahe watie msaja ja harmazerezo zilaika wazikautsanganya uzima waho wa Komori ili wawatine msajaja wawatinie umani wawatinie problem baada ya ukana hau wanruwa mreme wanruwa mkritike wanruwa mvumbuwe wanruwa mbezembi washindi wa hundu nzia
ya huja wafanye ukao wandu wadovumbulana haukahindini riwahiri buwa mkonzi wahezerezo au dzima ya urema ya diktature helilio vao warumo wandu Faransa waje watiewo hii harma umani watiewo hii harma problemu watiewo hii harma shida wakati yo wandu watawa ebira shayo tsindo muhimu ukamndu hamadami ngurambuo zema krizo njacho paronji harma ze pieji za zema krizo ukanga mwelewa na mri utsona tunda waka ufuliwa sha muhimu wa ema hadisi watukufu ukana harma zembwana ikao wandugu ambao di zembwana omkonsi ngonda jasimambia ukana harma ze election zi gabondogoza tsatsaya simwambiani ukamlatiwa harmwenzia ya kweli mtilwa harmwenzia ikao keti sahihi enzia na mwambiani ukamtilwa harmayo kaketi sahihi enzia ndai denzia ya udodai voti zahibwa azalia sumani banurzambao ngurengo mshahara ikawo omshahara uo mshahara waki rais komru ya shindao hamzililia omshahara huo nge raisi ngurengo mshahara waki raisi ema waziri wahahe ngoma waziri ngwarengao mshahara waki waziri shabade mruoi hesa kaanti ngasina mezikadha yembwana ndo udodai uka votizi hibwa nsu amini ukaimbwana ndiyo yembwana ndo hamba uka lazima ya sebonsi nsu amini ukana hanyo angejoka humsisa bonsi yembwana ndo hujari kritika uka hafanyajo huafanjau la yabongetsa horre jeidingoni rango wakati wabdala hata leo ridwamba ola fanjau hafanjau shati mweleza nindo harima zembwana zinu mkomori demrikao yena date d'expiration ya itendo ashishafanyiha ndobi ewe sheleyo sheitendo ashahomulwa wa faiswali leo dobewe sheleyo sheitendwa shahomulwa waho wandu wahe Medina dobewe sheleyo sheitendwa shahulwa wa Madagazo yezitendwa hizo zafanyiha pia zi expire endobewe sheleyo eza kombo Ayuba izo pia ziviridati owandu kwa tsujo mahala waliyo haukawa wandu wasawa jawatilwa harima msankadu wa umani na udezana na problemu wandu adiwaza yesiblu ya kweli na mlamwe mhensore mema koti helebuja na mlamwe bahaka mkomori wakati zindogo za ndukelewa olade ya ola yamdeaje hamba ukana hacharaziwa ola msisolo mdu hamsisije hamba ukana papa ola afanyaje ola hade ya ola iyo tabia za kipsikopati yeole eza hengizoje eza hahe zicharaziha yewoyi eza woyi zibuhahamahanywa ya koshi wandu wabaki armaya amtsahonai sheheli olaya amtsahonai sheheli olaya do amtsahonai sheheli olaya joka u awaritawa olaika onga mwambao diktatora hahundu shinzi hahundu nafasi havumwa hazila rezo ikao haina wakati ya kaurongo kusamba zerezongazi enga mtsingojo renga shonde mjirundi shaendo kondai yepi ejibwa Komori yo wandu wanawasiasa wa Komori wambitiza wanidai epi ejimbitizi wao do wakati wajao voti za mawakala voti za madepute kasija Wakomori mlatsi wa harmwen kodo ya kweli 2021 Wakomori ritimbia nzuwani kufuru haukana Anis Shamsudin ola mgazija Wakomori ngaritsimbiao ye mwali kufuru haukana Fazwili ola mwitsanraya eyawe nkodo ya kweli ndai nkodo ya kweli bwa Komori yenda harmaze voti tsindawe mkomori kao hudhulumiha
Sindawe mkomori ya ukahudhulumiwa. Shenda harmaze voti dowana wa siasa ikao wakanso dingoni mwa mkomori wa wazamisize zila ikaondo zilo harmwezi twaza hao wazikubali na dokada mizanzuani na mwali garda hiyo voti elo bejo kawenda yadai omshahara wazali ya urenga kiharamu hau kihalali parce que mimi ngurengo mshahara huo kihalali haukana 2016 hata 2021 shaka mjaparo juzisa umshahara wazali uno warangu 2016 hata 2021 yaja yamba ukaa mtu ameni 2016 ama ameni 2018 2019 hata 2021 hata 2024 umshahara uwezo wa manahondo idahula ingurengo au katsurenga ngurengo yema opoza wanu zabari wa salegiri la hezevotizini ewa ngwatsa ho wafanye inrimasi ya ndogo hindi harmwezi swaza hatu wakati rishi ya wakili zuki wangu mwanzano wangu papa mwadisuli ngwajitarisha waodo wandu wajua wahwenda harmwa voti ikawa wansi pia wakaurambia abantu kakwatsi tayari na 2021 jawandu wanu wazidiyo usamiza era ya mkomori hata yabo warone sao zendrabo ikawa bo wakomori nga mjowo na zendrabo zao wandu wanu nanda bo wajoka wenda harma voti za 2020 za madepite wakati wansi pia wadwamba 2021 wandu wajoka wenda harma ze voti za madepite wandu hindi da wanu wao leo wambao azala dhulumu imru hama azali ya dhulumu daula ya menya sharia ya kadamizo wa komori ya warenda tsihindu uoje mwambao ngeki haramu uoje mwendo mwadunge sharia shahwenda harumwa voti za mawakala ewa komorika mna utoshiha ikamono wandu wao wende ngwafanyao yeze kampani zao mijini ili wende harumwa zehele za uvoti wa madepite kamna uona ukaba no wandu wanungu ambo ndrabo awotsikanzani mwambie ukana haina usiku wa enjeza ngwa hundondro ngo wafanya inrimasi harmazi akli za ho wanadamu ilo wanadamu watselewe ebo mkomori watwania eko salaha ho ekahudai ye 2021 liko satsilaha na rihensi wanuenda wahuzenke ekomori wanuma opoza wanu sirikali waji uwe wajideye wajirende haina ndrongo sha kazjabira ho kamkomori kawaida hohima ya mbenzuani na wanikiwe haki ya hao ilirendelee kihaki yao masala muhimu yabidi haina mkomori yaelewa musawi fikra ngyoche musawi ndo la mrikao hahimiba nukajaparo badili kalima kajaparo badili fikira zifikira ndazila wizo wandu wanu waja warambua vanusima gambe ranzore kraze haina nzia yonsi pia musawi woi yenguri juo guri rambuo erifanye na ritso msindi haridwamba woyazali mitsazali wala njaparo dziha ukaribuwa hangune famiyo shamtsawani mwelezeni watende wadwamba ngudeyo keja pase waja wadwanzisha wandu mtsimdunge keja pase waja wadwambia wandu ukamusawi woi ngemndu wazali iwa hipase shayo sinajanisho shanga mtsahoni mwambieni khaswatan haunji ya harimwe deba ya faiswali oya ulwawa yo deba nziro yo sensible shange bidio nimwambieni ili mwelewe haukana reopposition ya ndabo na paro sente ra esirkali lila kungumanyo watsanganyi haili wakadamize yenzuani nanu komori haujimla
Faisali woi wa imruhin Faisali wa komanda wa hele jeshi la Komori hakaya marehemu simweleza ninro ukana ngabonyi shahidi zione sao wanduwa hesente wajua ukana Faisali ngujo kahwenda ya afronte ka militeri waeche mengoni mwao deshime juahe mzamani uparwa Mahmudu Tajidi uambiona wa Faisali bonze mwe prison ya ukana shatsonganro hautozibo wanana ashwa Faisali mbaba nyungujo kaho fronte ka militeri wa eche kandani izo azamba wakati ya balia kama Mahmudu Tajidi ni hazaya ne mwana mshwa Faisali kati ya wabalia wenda bo prison haziona hahe watsende lekoli banga wajuka shida shayo tsindo muhimu sha haina mandamu ya makinishero hoibela juzis harende Faisali est-ce que vraiment oyala waya yangamize Azali hala waya fanya kudeta ritidwaze uka Faisali oyide jeshi mkomori yakayaruma harmanti ya Arabie Saoudite yende a étudier terrain et heli le jeshi la Komori li jokao hanza li participe harmwen kodo ya Yemen awaka mrondo anza yangalie ndani yahe Komori Faisali ya mrumui marehemu Faisali yeti mrumui ya harende hakikatan halawaya ngamize yes wala harumwa haina piège deshatunga bwambanga bo piège upangwa ndrongo ilimrazi ngarwa hiyo bange jukaje ekari jari onoka Faisali wa idea kadhama na ya joka habari yale jeshi la Komori wende armensi ya Arabie Saoudite hareje Komori Faisali woi kajenda ya zia yamba uka jeshi mkomori kana ushinda ya intervenar mwe milima ya Yemeni eseka jaka na Siril Asrari harimaze rongoza ya Arabie Saoudite nenkodo inu ya Yemeni watahanzia yabo mkadamiza wa mwangamiza ilo suala question mark au lazima riputie point d'interrogation ya shabada omulwawa watsawanzi ya ike ya kisiasa nando upande wa mru hojuha wa eche yende ya vamie kan militeri na rahaye jaivamia hodingoni mwa yabo shimejiwa haka ujua na shimejiwa haba hange Marekani Siril Asrari ya tatsaya hodingoni mwa mulwawa wa Faisali hindi haina mandamu mwenza akili na nyamize ya jue Faisali hoi demru ya kaya veho Arabie Saoudite ya étudier terrain hafanya mezi kadha hiho ili yele jeshi la Komori wajohinda wa intervene harima enkodo ya Yemen yesu ala inraji watukufu wa Komor karnauzia humtekelezani ze swarih ze kweli ya hezenrungo heli zenda Rjomo elezanukana Colonel Azalinge yabo ufanye izanza zensuzi jao ngabo voti na ze voti hizo watukufu ngitsaho mlinde nje muone omwiso wala wanru ware mawazali leongo agenda harumwa ze voti hizo yabo iyo dalili ione saokana wanru wanu wafungiana naye wadori irendasi marahia malaba gamjo na fikira tsainu watukufu na upezwa matsotsa unu watukufu ikao ngojo utsongeza rasuli haukana hindi omuoni rabondo omuoni wa haina mkomoni azalihe sangi azali sangure ngo mshahara azalihe sangure mwale jimbo la taifa azali ngujere le jeshi etsaondo wanzi atukufu ngasina mashababi walo Ulaya haukana rangu azali yendao henda ndisa abunge lazimo ya roho imangu roho 2021 imangu roho 2024 imangu roho leo sha
suala ndayinu kaza lileo haroha dovea lazimu ya renge yedira ya Colonel Azali, dovea lazimu yankulie wala Azali ya jo wahansi imma ya wahensi nai imma ya wahensi ndo yetsano hokana rejari amini wala wanrika ongo one mazama wajawa bebe iso wa Komori ngwende harima za election presidentielle ngwenda o harima zinu za ma député ngwajoenda harima mamera ngwajoenda. Est-ce que vraiment gasina besoin ya ufanya confiance o wanasiasa wanu? Est-ce que vraiment gasina besoin ya ufanya confiance o wanasiasa wanu? Roi Azali wajoka hanza wende harima ze voti au ka Azali hesange imma ki haram imma ki halal. Sha Azali bidaro imma maudu imma ndo ushao imma ndo juma ushao sheka haroha endo ejwankulia eri jitayarisha harmaze mbwana za urongo wa zinu dobiri jo umakili. Iyo ndi suala muhimu ya bidir juzisi, iyo ndi suala muhimu ya bidir juzisi. Sindo tuambokana na rohe shangu roho endo ngabo wanazijana walo Faransa watukufu, ngabo wanazijana wesawabu wa mlango wa nyumeni, mlango wa nyumeni mabana mlajawa Abdul Alim, mabana Dr. Sadi Hamadi hadi Sheikh wabu wa mlango wakana wanazijana walo Faransa watiadalihe walona uwezo wasoma walona tartibu ya ushinda wasaidiensi wabulwa mlango baina ya he ekipu ya Azali na baina ya he ekipu ya Mamadu hao ekipu ya SMS hao ekipu ya Tijindovi, baina ya he milango hiyo ngabo wanazijana warahafu wesawandisa mikonsi mirahafu wa Komori ya waleo na rihensi ou taifia ou kabila ba maudu ekari auniha haubirilia watoto walo warahafu na wanazijana warahafu na wanazijana watona uchamfu yabonga rjo haoniha hensi kamili ngarjo haoniha ho Komori kamili rihensi ukabila no ubavu no mra no ujirani rangalie masulaha ya haina mkomori mzima itoka yonti. Iyo nrogo muhimu hapo wanazijana hauka ye ekipu ya Azali washindi watia mzingamanyo harumwaze rezo washindi walejeza enkodo ikaori kaniyo washindi wanjia harumwezi itwa zaho wanadamu wa ikrazeo wandu washindi wakausa wandu baina ya ho wandu walo harumwimbwana nando duamba ukao lange Azali nando duamba ukao lange jau haukana harumwe opposition yinu ikao ngwataho watendeziwa o wandu wanu ngabo wandu ikao ngwarumishi hao harumwe system ya Colonel Azali wandu wangu yako ngitsahau rifahamu ngitsahau rikaye na mvuza za wana na haina kalima ya kimafiti johuja Komori watukufu mjomwelezani sarahatan yaukana ngitsahau wandu wazingarane mihono watsina opposition watsina wandu waezi eyezi yo isangio na wandu eyezi yo isangio na wandu ngwa irumawo nai hau ngwa irumawo ndro sha eyezi ngio na wandu harimwe taratibu za mndu ya lo rais hesange rais rekaha hibi rekaka jahiba sha yesu ala yabi dirjuzise baada Azali imma yasisiwa kifijo hau kiamani hau kiudabanyifu baada ya Azalindo
baada ya Kolonel Azali ndobe jorenga yongetsa hao haina mkomori ya ifikiri ya nyamize ya fikiri ya tsihadali rihenso ukabila rihenso ubavu haukana baina ya Azali na opposition ya kaurumabo jana baina ya wandu wao waili ngabo wandu wema wao wesawabu wemilango wandisa mikonsi harimo mji wa Pari rijomba haina shababi usikiniyo yensi yengarie movement hiyo yoti movement ikao ngeta hoite baya yoti movement ikao ngeta hoitie shida harimo yensi shayo movement ikao ngefikiriyo ekomori hanamna yaki umakinifu na ubinadamu ili wandu wende usoni. Wakomori watukufu zendrabo zisa nga zendao za Pariani nando wakati wajao voti za madepite rijoka uona wandu hama papa mwa disule na ishia juzi ya kuvumbua ukaa banu ngarijoka huenda banu wandiso amba zenrongo zahe ze voti zahe madepite zijao na balawa diwa za ukawambangu wa tsaho 2021 shangwa amambiao ni nrabo arambiao nrabo na hunu endawe tia elegashi harmo omro ezidi halu wakomori watukufu ga mkubalio simweleza nindro haruma video zangu za vira ukana nga wajenda wafanyihe mahadisi baina ya Azali na wanu ambama opoza ikawa Azali wae de yapanga ya opposition ya hansi olabala ya wala ya tushinda ya wakontrole habe haola iyo de heli Kolonel Azali yafanya engu jofanya zandisa wana makali maukana vanua ziriwae zabere za bonza ni kwa karta siendea wanduende wa hadisi izo timambianira ngu hali ukana yele fijolinu pia ne mafitianu pia ngawajurudia mahadisi wakati wako modi kwa na ushinda wala umuzi landrabo ikao waka harmwizo shange joka ujaidwandi shihauka kora ambilwane Union Africaine kora ambilwane Nations Unies kora ambilwane Union Européenne kora ambilwane sewo yukarikensi hadisi iyo do mpango wapanga ukana mwende mwa kena opoza ngarjo humnikani mishahara ngarjo humnikani jao ngarjo namtofanya sambla ya ukana nganyima opoza baada muda fulani ngarjo jarito ukana ya Union Africaine wari lazimi sharkensi fanye suluhu ili watu rakaharumwa zendrabu rinjie wodo mpango ulio na izode zijofanyiha wawandu wahadalihe hauka haina nrongonge jao wakati wa nrongo wandu wanua sihwa ni mtego nando wakati wa joka wanza wende haruma voti za madepite sho wanadamu wakomori wa jwamba enga mwendao je ya wala azimu wanadamu wakomori wa joka wauzisa watende wajibu wa wakomori rahasha itendwa shejaja yeho ka wajibu wa wakomori ngwa wajibu oje ngwa wajibu ya ukana banrambilwa arkensir hadisi waungwa juka nsiwa hadisi wawambiyo wanduka nrambilwa hadisi rishili ya nanamna kadha na sendrongo pia ngizo haruma kartasi leo bo opposition ya hangu kwa Kolonel Azali ya leo na mfanya jao wala okay ngarafanyo jao risise jao riheza jao gileli za ndoko selio parce que banu ngetsa omwangalie enzu wani wa rudanda yenkodo ya kweli irudanda kabati mjoshinda ya enkodo ya kweli 2021 wandu pia walatiwa hata wala wadingo wambaza lingemui hamade partiju ngabo wandu wahejua ikawa ngwambao hanuze votizi jawo mfano samba fungwa sambiwa yewa harongwa nyonsi pia mwichi yamboka sikartu hanza ze votizino haukanga bojaza wode wa 50% MD waza shaija yamboka hakubali shemruwa enkarsere wakabati mruwelewa ndobi ujuo kaba no akazo ndrabo hamba kweli ndobe joshinda jealous eske bano wandu wajua wanu watendeye jua wendowe nikazalo muhono we msaribia zembi zinu yafanyao eske wandu wanu wajua kweli hau wanuda wala Azali ya wapoze ili warengezi itwa ya hezi party ili wake wandu kadha haruma ze party
kwa sindu joshindaji ngabo nsabu zinji ngabo dabani fuminji ngabo ndrabo zinji yaweka karja shinda Komori rakamakini rajua izo komanteo rajua izo remao rajua izo surema yabo wandu wajudanganyiwa e opposition ya kweli yakauderangera isazali ikaibaki armazerezo azali haina wakati yakaurongoa lazima yaremezerezo lazima ambe ukange dhahaya nge victim wa makomanteri na jao armazerezo yeho shinda yakehe lila hata yarudi harimwazila ikaudo yafanya oje narjite mvu arizingarane mihono na muhenzi hotsombodzane shayo kao lange ola ola katio ola olange azali ola katzazali ola ruma ola kajaruma ngasina maadui karsina adui ngasina maadui haukeko mori mahamine ya vira hawe mahaminane ya vira ikana mndritso azali no wandu wa wayangamiza ndondondo wandu wa watoa roho wandu wa wadhulumu wandu sha isa expire da ila mkomorukana yena muda wa expire wazitendwa ekomorio uyo ija irengwa na azali ndazila wizo eske vanunga jodo baki refanya mafitsi resutene mafitsi rekarma ndrabo wakatinga wanazijana mabana mla jawab Abdulali mabana Dr. Sadi Hamadi mabana Dr. Shami mabana fulani mabana mudu mabana wandu wajuka yabo nga hili wandu wende harimwa ukweli idhan watukufu wa Komor yonde virusi liyo virusi liyo tena do wakati walo wanadamu watoshinda wafikiri ekibinadamu hama ndutoi utsona hitwa ulomvuli uparwa Ajib Hassan Ali bwana mruai yankilia hipotele wa kiasi ya ukana ngwambo musawi egala Jack Lavan unangaliendo ekawamba 1+1 égale à 2 unangaliendo mwansi mbili ndaru engabamba mfanano ya Jack Lavani musawi egala Jack Lavani evanu tsisa tirendeha 1+1 etirendeha 1+0 etirendeha 1+2 odo ulaba wa mandamu ne rohombi mruka tina haki ya ujele za hamange heli ya jele zao yabo wewe ndola izo ndizo nzamba oba anuka na mkeravi bahaina mandamu ngene fikira hahi no mjitekeleza hahi mhense mafitsi juka ujitekeleza ya mbe fikira hahi hamandaye ejoka hwelewa yelewe hamandaye tisharutwi nikejakwe tisharutwi nikamando wanro baba walo armenti ya Komori wajoukawa misirini wangazija wisheha tuibu mngazija ngutowa hutubilashi arabu ye warongoza luka watokwelewa na mkera tibazi ya numa zoera ndisora ngo misiri nando wakatujuone hatu Ibrahimi alhamdulillahi rabbil alamin اتقوا الله حق تقاته هاي ibale mbaba wala yambo اتقوا الله amru mbaya amru wa usihwanazi yengu joka welewendi ritibale mazo ya kipuuzi rijanayo banu bainu tihutuba yamsira juma msitsorenga ukema hatubungwa tsingwenda werongwa shiarabu kamtsoeleweza mbao mtsozirenga banu ataukange tsingwa nzorongwe luga ritojoelewa asha wobetani yomafitsi yode shatsonga haina usiku wa hutubiliwa wa Komori wotso zidishonga ukaye hatibu olamru ya soma ujue dini ujue izo yanzo ya mbio wandu henda soma Madina mahajana ili yajeleze wandu emruola jahimi armwe mbaringu tsorongwa shinyara wao wandu pia wanyamisa ngwarungwao hakodi kamkomoraishia inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر يبقى كتير مفندو كجا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وكموري سيرن دي هكودي كم رب كموري سيش يايو ياخدها يا أقيم الصلاة كتير وهي نبالي إما يخطبا جوجا كان مهمة الصلاة namjem sat nabala Mwenyezi Mungu yaombeshi komori wode yaombeshi Arabu yaombeshi Faransa yabumkomori esange harma koti bo yawe kama kana inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wandu pia wandi soju hawe rangezeni swala yabati yalebo karitu sai shatouzi se ulobe bunyima imana ya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan kana ushinda pandi imana wa itaidhi al qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar kana ushinda pandi yabo mtsirengeze kodi hizo njamdo nikazo banu wamba ukamu sawido warongo ahamade mahatibu walo jumani warongo zao wakomori mkodo Arabu no kwa chujwa Arabu nrasi jado nikaze kodi hizo ba mimi nsina ujojele za hamandawe mimi ngami masul nizo nambao shan sido amana neheli ujoka kwele yabo tijehu ndende ustadhi mhatibu nrado jayambe mafiti عباد الله اتقوه وراقبوه مراقبة وكتيل كود فاتبولوه تبون وراقبوه مراقبة نبالك انغرونغوش كماري ايبانو مهوغو نغوندهو ايبانو مهوغو كجاولا وكتيل كنندنغو تبو يلاني شارب نغسجل كاوس وراقبوه مراقبة أنه يراك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يدهلون ركوكا يدهلون ركوكا يدهلون ركورين يدهلون ركوكايا أبو من راتي جاني كاكوتي يا نافيتي wakati mimi nrongo wao kwa hizo watukufu wanzedogo zinu ikaongi zonje yaweka rija ngarambao zinu yabongetsa hao rishinderike nambandrongo ya ukanari keja wenda ami yawatsa mitizamrogo ebanu hakika za barindi watsujo daho nibo tasi yadeli nkorongo nani hemi mbari nyimjamwa ama ndasi wandru ama ndawimru mdimachu alhamdulillah kishia yatendele ko urongo banu ngetawuji shokati ula ngenahi yola ngeje hakazakiem avaju alafungure azingare mbudaja yabangeje kodo leibutubundo ebanuje abadilije ataze demarche ebanuje atazende yawingizo ja ndugeja awajakala mo akatomtu ndo ahim lalali jilangu lohelin awakati yakati homi barin الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام ميمي تيجاكوي يتصور اللوانين يو كان أبو أكموري هاينا مروجينا حق يا جيليزي haukanako mndu ya bale mna hanyo wa mndu weide wa hangu kumndu yani kiwa owengwe wa mndu undu wengwe owa hangu keti lazima eka kuti hunu yabuke hunu utinlazimishe nanze papayi na mihwanza yembe utinlazimishe le fenesi na mikanza fenesi ekanda amina weno lasi ula konoko ena ritsanganyihe haina mndware ngo upando wa heale shake naka ukiri utsoja unlazimishe harmwe lazima ya hao ka lazima wanze opposition eka kuti opposition ya bonga we serikali yo kekiri yodo sha tsonga ko harmazensi uka wandu wako uparo wachanganuzi wandu ma analyst wandu wa analizeo kazinu kazjakiri bo serikali zinu kaztukiri bo opposition
afwan samahani yukenokir haina mruga ene fikra yabo utwari male salale yabo wewe ngawe hula yabo wewe bo utsonika wanu omuhono yabo edo nikawo na mzie mafitsi yayo bamkomori demndu ikawo yedo rongozo lugha tsoho elewa ejuma yabo mimi ntsina ushangaya wanadamu watsoho elewa haukaizo andisa yabo dodo improvise nudoli inda ze kodi minsi yabo mingani harumwe kweli ndayinu baina ya mawezi wa jana na mawezi ya leo gabo warahafu bohari baina ya mawezi wa jana na mawezi wa leo gabo wanadamu ikawo ngididiori kesi nao afwan yabo wakomori watukufu awekanga mrizone heliyo Nratsi Jackson irengani vurize mahala ntsiyo beyo nde kweli yabo baina ya mwezi mwa jana na mwezi mleo yabo ngabo wandrika ongwa ona ndrabu ngabo wandrika ongwa ona kweli engari jo ufanya ngarjo ufanya ngarjo udaki rirengema wezi wa jana ruwaheze dobe hano wandwa trompe wano wandwa ukazali hapanga ndro engwe ngamuonyishi yao mndu yedaila nzwani abahangwa prepare wende harmu deputy yabo zindrabo sazija yabo batu si wakomori na rakausize ze silaha wandwanu lazima tufa ritsahi wanada eka azalasi bonsi endo bejorenga ikazala tolo abala endo bejorenga ingabo jo amini mama du yarenge ingabo jo amini fulani yarenge ingabo jo amini mwinyi yarenge yabo tindabo danzao kabwana zijana wanyumenyi ikao wao wajofikiria ekomori leo na mau edifikira muhimu na kanza njenio watina urema wanu wanadamu ikao warangamiza jana watina urema wamikao ngwarangamiza leo erikenda narbuenzia azali bidia sihe naam ibidia sihe azali bidia tikae naam ibidia tikae shaba no isandi isangwedo ya hensi eka hansi ndo ijorenga eka hansi dobe jorenga ngabo wono mndu harimo wandu wano yeka hansi ndobe jorenga ingabo wanazijana walo ulaya wa buwanzi ya rangunga sina mifumo miili ngwao abo ikaubidi owandu ika kweli ngarijanzao ika kweli ngaranzao ensi ya hatu vijokana ngabo wanazijana ikawe sawa buwa emilango ya haina mndu wanzwe komori wanduwa wengarie sindogoza mafiti au kana rongowa wakomori ekadonga vira rongowa ba ekadonga vina hamba wanduwa yabongwa mkweli yabo izondeze kweli yabo izo kweli yabo izondeze kweli derrière toi yabo gasija izo zamba esa dunga hindi yebo namba ukawandwa watsendari mazi votondo yebo namba ukanga zjo hiba yebo namba ukanga bajufa wandu ani wanduwa ja wakausa mpira anumusa wiwe azali niti azali watukufu azali mwelezeni embabe hiyo oka ngari joujarelezane zaidi harumaze masaili zinu ka wanzuani warwadingoni noangazija wajohenda haruma voti za madepite simwambiani rafazwili ola mwitsandaya ra Anis Shamsudini ola mgazija vanu inu nkodo yendo yafanyihe shaibaki question mark yokana eske wanzuani wajudi sauzi 2021 ngomono wenuka mabaya sha mabaya nuka yayo eske yaonda azali anzao na parce que azali hakana ezima hamfukare kajaparo kana istiqrari na isiwa itokashons fikira azali yeujibiwa byarume isiwa izima
azali yeujibiwa ya rumisi wa idzima awana mlinde nje muone mwangalie ezijao 2021 esko wanzuani kwa jukubali wakadamiziwa no wangazija esko wa mwalimu wa jukubali wakadamiziwa no wangazija shaizo ni mwambiaoni inu mipango pia yapangwa na ngefanyi wao hanzima yabo atampakanda yabo mjozia ili rifikiri ritsahe Facebook ya Dr. Saidi Hamadi haina mruanzo ya njie harimwe movement yahoa wanzo wambeze kweli haina mruanzo ya njie harimwe movement yatsahe wanazijana wao mabana Dr. Saidi Hamadi weuka Belgique kala wa Japari mabana Abdul Halim Mlajao we ngepari wandu tsahe wandu wao wandu wafanye movement ya mashababi ya wanadamu ikao kwa tsina nkudi ili woi wenda yesiha shema joni wao wankulie rikau heri warendezema rawanwari hibia jana rawanwari hibia oleo riwaone seheli ndu yako urenda zema sha riti warendemi mahama zimbi yazifanyi hao wafanya wambi shakar na ujo uliva hambi watu kufa komor amjokaza yabo na risarbu emilango zensu zinu insha Allah ngarjodo kaya harima ye eze mbwana nsinamba mbwana ema nansi armageri armazila fikira ikawa ngazio kaya mwafaka na haina mkomori ngarjoure jei haukana rimwambia ni ramba zinji sasa zinungazifanyi hao sharika ulinda wa muda unu rishiema upoza wanu ilize kweli za hatu zikena uthibitifu wakati wajoka huenda harmavoti za madepute wakati wareme vendukozini wakomori tusione haya hodai 2021 parce que 2021 e ayangamiza sindawe raia she ayangamiza wode mwana siasa mkomori wode dhamana mkomori zuki wangu Paul Jack Sibuzi 2021 yode turu yanzuani wakomori narkena le kalima hilo ritike harmanrongo za mafiti za udamba voti za hibwa na rejei harmwe rezo rejei harmwe bwana ya kweli ya udaili ya wananyasi wanzuani 2021 ya udaili ya zedhulma zifanyiwa wanzuani na mze watu sambi nane mwana nyasi salami wakomori wesa warende ukahaina itendo shisha fanyiha yabo shona date d'expiration eza hamada gazo zexpire eza emedina ya mtsamdu zexpire eza fulani faiswali noasa ya waulo a zexpire eza sambi zexpire eza salami zexpire wakomor kasina mbwana ikaongio ya kweli na rejei harumazi bwana hizo ili ridailie wala wadhulumi wao ridailie nzuani haki yao ridailie sambi haki yao ridailie salami haki yao ridailie hamadagazo haki yao ridailie faiswali ya haki yahe be haki idziwa yezi washindi wanjia harmazerezo wabaza zimbizaho wazifanyao ili wahunde zenzia za kifujari wadovira samahani watukufu afwan ili wahunde ufujari wao wadovira yabo wakomori na rejei dingoni rikai harmwerezo ridailie ze dhulma bazinu kazi javira ni dalili eka kazi jalibi wahunu dusoni mwa Mungu hauko wandu wa ulwa wao pia ngetsa hori wadailie hauko wandu wa enkarseri wa wadhulumi wao ngetsa hori wadailie wakomori watukufu na rejei harmwe bwana yako ili na rejei harmwe ukweli ritione haya simaraia ritione haya hodailia enzuani ritione haya hodailia sambi wala salami wala hamadagazo wala faiswali no wasaya ritione haya bwana lilatsa basi harmwe bwana ikaukezi ya kweli embwana kitsi ya kweli rijilata wanjia fitna wanjia betani wanjia upuuzi narangalie hosoni horendao narangalie heli rijoshinda kadamizi zerezo
ili dunia warambue ka man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shangi tamjue kwa watukufu harma zitaratibu tusianshio amdiwaza 2021 amdiwaza sambi amdiwaza salami wandu wanu wendowe harmaze votizahe madepite ewan ngamjoka waona wandu hindri engwa joka ujana ndrabo hindri de mafiti ya kartasi ya Union Africaine yamboka wa Komori wende wa kensi wanzane evanu inuma nyahuli hauzi inuma kri anarense afiti rejei harma bwana ya kweli rejei harma maneno ya kweli ikao Mkomori mjo yaishia ngujo hundai faida hayo wiwi aweka tsamba no wasa ya pia zuki wangu Rashid Uthman yabo ndao metrobasa ani na wao pia wao ndo wadhulumiwa ne mabana sast wao ndo wadhulumiwa yode shatso wanabukana wanduna warejei wanduna wadiwaze makiesi ya pasulwa wandu warejei harma mkodo ya kweli wandu warejei harma madai ya kweli madai ya kweli ndaya domdhulumi wa wasambi bure domdhulumi wa wasalami bure domdhulumi wa metroba hasani bure domdhulumi wa wasast bure domdhulumi wa wasaya mabana gazo mabana wandu waikoni wa ulwawa simwambiani ukazinrongoze ndoza habe wandu wa jona faso hayandrabo amchamba ndrabo nikena fasaha yemramba ndraboje yabo musawi ketu bidurongo yadi Mkomori yabo musawi wamba izo yabo hanbaja hense mafiti na hense mafiti rigarma ngodo ya kweli yabo musawa tsirongo kana yeye kangurongo yeye kangurongo ye fongo narzi mafiti bwa Komori mlobonze mlohondani mlo Ulaya na riziema fitirikaru mwankodo ya kweli hachizima ritawe maweziwa jana ritawe maweziwa leo rendera abuwe mlango wa wandu walobo hari ikawa wandu walobo hari wao wandu warahara mabana Dr. Sadi Hamadi mabana Abdul Alimu mabana fulani wandu ikawa kwa tina tashia mwensi ya hatu rendera afanye movement bwana woye siha shari yankulie shari tije rirendwa wanantaraja wana milingo ni mndu fulani aridhulumu jana ramkaza vahanu na mndu fulani aridhulumu leo rimkazo vahanu haukanejwe heli iliyo wanungwa jo warume maudu wake maopoza na rizie mafiti bado mfano koti hule rija hodo nge opoza SMS nge opoza zile nge opoza tijindovi nge opoza wapi wandu waruma wandu ikao warumu yabo wandu wao maudu ekangu wao weto Jonazali nge opoza uone Kiki nge opoza uone Belu nge opoza alafu wandu waunga ona wandu kajedu ambe kao dictateur yawe Shadaki do trenda haruma studio watu ambabiza miziki ukanaza nuko zirende hajimbo zirende hama teatro wala wakati wa Mamaduna Ikililu mawete atende wende hata itilo harma music ya wale upande wawa dictateur bas nala lensiwe watasema mchana lakini usiku watalala mndu kwa beheli labo mtsana mndu so saba la yendoda honi sararu zanasema mralali kamjapa rojuzisa mana rutenda rao na rofu ramnikamba biza makali mana oyupara
soprano rofu na mrifanya mna instruma wa dictator ba wala kwa na dole mewa itodoti lwar male jimbo watu sise dictator wow haukana anduko atsingana wakana wala wenda incheleza mnyawe incheleza oh monsieur zile arameza kupedekala badi ila katina maana kerim ndenge dictator yadi afanya mnamziki baada yabo uandua chojozi na hazila ikao ngamleme wao hozamba fikira nje baada yabo ngabo wandika wao wabua upande wa ufanya madai ya hemkomori wa Dr. Saidi Hamadi na Abdul Alim Mlajao ngwawe yabo wabua milango shababi wanzo yensi ketu tungua na mwende shahule mayabo wanwaru majana na mhensi zensabuho bangarelewo kamwishiliana na azali amsaumte wando harma msajaja wantuna wende wengara Abdul Halim wengare Dr. Saidi Hamadi wengarie mwana Amina wakensi yabo wafikirie azalie vuriza ndovejwa ankulia halinga mbulia o mama do ankulie mimi nsia halva numzoea ze hutuba yahe juma mtowe eleweshi arabu shamdingo ukodewa minsi yabo kami harumwe kweli yumadiwaza ewa joka hankulia ndo hal mwenye baraka minsi yabo hal mamadu minsi yabo hal karihila minsi yabo hal zile minsi yabo hal fulani esezi minsi yabo joka hankulia ndo na risahema bana Saidi Hamadi ni mafana na ye mabana Abdul Alimu rijokano wanruanu wesa wakaza lebela saya ngebidio eshababi mkomori ulo Faransa ya wengarie wende wafikirilie ye komorine mkomori hanamna ya urahafu aqilini no mihononi oye joka fikira njema zaidi awako yode message nakanzaje mwambie singarjoka abantu hukana wabuha mlango huo wana zijana wao na mtsahe mabana Abdul Alimu na mtsahe mabana Dr. Saidi Hamadi na mwatsahe wanrualoa kweli na mwatsahe mfanye movement ya wankulia wafanye movement ya ukarmo ukweli mwende mwatsahe mkensi bazimeka kweli ngarambila nao kweli kangarambila nao kweli hiyo de message ya usiku wa leo janjia siku za saya hiyo de message muhimu na kahanza nini ke mwana mkomori leo mahalaika ondo yaliyo okana ondo na wazingarane mihono ondo hense mafits ese batani babanu haina rongo wao ngaritsa hao zishilwa zitilwa nziani shaban kartitso rongo wa tubambo abadi we ujo urongo badi we nafasaha yote nde shari hansiwa tampakanda yao sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghurri al-mayamin yabo ngarju kaza yabo hata usiku wa saya rije rinikane maelezo jadidi haya